السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹی اکیڈمی پر آپ سبھی ساتھیوں کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں روزانہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے سی ٹیٹ پریویس ایئر کا کوشچن لے کر آیا ہوں۔ آج میں پیڈاگوجی سوالات نہ کرا کر کے میں آپ کو پیسیج حل کرانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو پرشن پتر سوالات آپ کے سامنے جو دکھ رہا ہے، یہ سن 2021 کا پرشن پتر ہے۔ میں اس میں آپ کو ٹرک کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جلدی سے اپنے سوالات کو کیسے حل کر پائیں گے۔ ہوتا کیا ہے، اور عام طور سے جو سی ٹیٹ کے جو یہ جو ہوتا ہے پیسیج جو ہوتا ہے جلدی ملتا نہیں ہے، اور اس پیسیج کو کیسے حل کیا جائے آسان طریقے سے، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، پہلے آپ کوشچن کو پڑھیں گے۔ سورج کی گرمی کی بدولت سمندروں اور دریاؤں کا پانی کیا بن کر دوبارہ پانی کی شکل میں برستا ہے؟ یہاں پہ جو آپشن ہے، آپشن پہ دھیان رکھیں گے۔ بارش بن کر، بھاپ بن کر، بلبلے بن کر، بخارات بن کر۔ اب یہاں پر پیسیج پہ آئیں گے۔ بجلی نے انسان کی زندگی میں بڑا آرام اور سکھ پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کے لیے کئی طرح کی آسانیاں مہیا کی ہیں۔ بجلی کئی طرح سے تیار کی جاتی ہے جو انسان کے بیسیوں کام میں استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ کام سورج کرتا ہے۔ سورج کی گرمی کی بدولت سمندروں اور دریاؤں کا پانی بخارات بن کر پانی کی صورت میں برستا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سیم دیا ہوا ہے، سمندروں اور دریاؤں کا پانی بخارات بن کر دوبارہ پانی کی صورت میں کیا ہے، برستا ہے۔ تو اس میں نمبر آپشن آپ کا 4 اس میں آپشن صحیح ہے۔ اس میں پانی سے بھرے ندی نالے کس کو جنم دیتے ہیں؟ ایٹمی گھروں کو، بجلی گھروں کو، تار گھروں کو، یورینیم کے گھروں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے، پھر ندی نالے اس پانی سے بھر جاتے ہیں۔ پانی سے بھرے ندی نالے بجلی گھروں کو جنم دیتے ہیں۔ بجلی گھروں کو جنم دیتے ہیں، سیم یہ دیا ہے، یہ بجلی گھروں کو جنم دیتے ہیں۔ نمبر 2 آپشن آپ کا صحیح ہے اس میں۔ اس کے بعد ٹربائن کسے کہتے ہیں؟ پانی کے زور اور طاقت سے ایک پہیہ گھومتا ہے جسے ٹربائن کہتے ہیں۔ اس ٹربائن سے مقناطیس لگا ہوتا ہے۔ یہ پانی کے زور اور طاقت سے ایک پہیہ گھومتا ہے جسے ٹربائن کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے، ہوا کے زور سے گھومنے والا پہیہ، پانی کے زور اور طاقت سے گھومنے والا پہیہ۔ یہ نمبر 2 آپشن آپ کا صحیح ہے۔ 94 نمبر سوال، مقناطیسی اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ جنریٹر، ریفریجریٹر، بیرومیٹر، کنڈینسر۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، صاف دیا ہے، یہ مقناطیس لگا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ اس مقناطیسی اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو جنریٹر کہتے ہیں۔ نمبر 1 آپشن آپ کا اس میں صحیح ہے۔ یہ 95 نمبر سوال پہ آئیے۔ آج کل سستی اور بھاری پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے کس کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ شمسی توانائی، ایٹمی توانائی یعنی یورینیم، برقی توانائی، قمری توانائی۔ سستی اور بھاری پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے کس کا پریوگ کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ، پانی کے بجلی گھروں کو چلانے کے لیے کروڑوں من پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل سستی اور بھاری پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے ایٹمی توانائی یعنی یورینیم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ اسپشٹ آپ کو آپشن یہ دکھ رہا ہے، نمبر 2 آپشن صحیح ہے۔ یہ 96 نمبر سوال، جگہ کی جمع ہے جگہوں، جگہات، جگہاتوں۔ تو یہ نمبر 1 آپشن اس میں صحیح ہے۔ یہ سکھ کا متضاد ہے یعنی الٹا، اپوزٹ، تکلیف، دکھ، پریشانی، درد۔ تو سکھ کا آپ کا آپشن الٹا، درد۔ 98 نمبر سوال، انسان کی زندگی میں بڑا آرام، سکھ اور آسانیاں کس نے فراہم کی ہیں؟ ہوائی جہاز نے، انٹرنیٹ نے، بجلی نے، کمپیوٹر نے۔ دیکھیے 98 نمبر سوال، کس سے سب سے زیادہ انسان کو سکھ ملا ہے؟ ایٹمی بجلی
यूरेनियम का इस्तेमाल किया, जिस जगह यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ हो उसे एटमी बिजली घर कहेंगे। इसमें पूछना चाह रहा है आपसे ऑप्शन में 98, इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की हैं? तो नंबर सबसे ऊपर आइए, ये घुमा के देता है थोड़ा, बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। ठीक, तो बिजली आपका ऑप्शन इसमें सही होगा। नंबर 3 ऑप्शन आपका इसमें सही है। उसके बाद 99 नंबर सवाल, बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? सूरज, चांद, सैयारे, तारे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे पूरा स्पष्ट दिया, फिर नीचे आया है ये जो इंसान के 20 काम में इस्तेमाल होती है, सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। यहाँ पर बिजली कई तरह से तैयार की जाती है, जो इंसान के 20 काम में इस्तेमाल होती है, सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। यानी सूरज सबसे ज़्यादा बिजली को बनाने में काम करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को करते वक्त घबराना नहीं है। अगर घबराएंगे तो फिर आपका ज़्यादा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। नीचे ऊपर पूरा घुमा के दिया रहता है और पूरा स्पष्ट उसमें दिखता है, उसमें कोई अलग से नहीं रहता। अब आइए आप 100 नंबर सवाल पर, 100 से 105 नंबर तक इस को पढ़कर हल करेंगे। जिस तरह से हिंदी में आता है गद्यांश और पद्यांश, वैसे ही है इसमें। मंजिल इंतखाब कीजिए। मंजिल कोई न जादे मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। वह एक तड़प कि जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संग दर में कुछ मेरे सौदाए सर में है। जचते नहीं बहिश्त के मंज़र निगाह में, जिस दिन से एक बहिश्त खरामा नज़र में है। जाएं कहाँ निकल के तेरी रह गुज़र से हम, हर मंजिल हयात तेरी रह गुज़र में है। मेरी यही ख़ता है बस ए अहले बुत कदा, शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। अब देखिए, सबसे पहले आप सवाल पढ़ेंगे। मैं तो पढ़ के सुना दिया आपको, अगर किसी को पढ़ना नहीं आता हो तो देख लेंगे। सबसे पहले आप सवाल पे आएंगे, तब जाकर क्वेश्चन को जल्दी हल कर पाएंगे आप। शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है? एक तड़प से, एक जुनून से, एक दर्द से, एक गम से। ठीक, आप जैसे ही सवाल पढ़ेंगे और एक सवाल के बाद फ़ौरन ऊपर आएंगे आप। मंजिल कोई न ज़्यादा मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। वह एक तड़प कि जिससे इबारत है ज़िंदगी। क्या पूछा आपसे? शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है? बिल्कुल स्पष्ट है ये, वह एक तड़प कि जिससे इबारत है ज़िंदगी। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है ये। तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं हैं? तीसरे शेर के पहले मिसरे में नहीं, तो देखिए, वह एक तरफ जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संग दर में कुछ मेरे सौदाए सर में है। जचते नहीं बहिश्त के मंजर निगाह में। बहिश्त के मंजर, बिल्कुल ऑप्शन स्पष्ट है, वाज़ेह है ये। नंबर 1 ऑप्शन आपका सही है इसमें। 102 नंबर सवाल पे आइए। शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है? अपने महबूब के हुस्न को, अपने महबूब की रह गुज़र को, अपने महबूब की आंखों को, अपने महबूब के सरापा को। 102 नंबर का सवाल, ऑप्शन चूज कीजिए आप। अब देखिए, जिस दिन से एक बहिश्त खरामा नज़र में है, जाएं कहाँ निकल के तेरी रह गुज़र से हम, हर मंजिल हयात तेरी रह गुज़र में है। मेरी यही ख़ता है बस ए अहले बुत कदा। तो यहाँ पर देखिए, अपने महबूब की रह गुज़र को, 102 का आपका ऑप्शन 2 सही है। उसके बाद आइए 103 नंबर सवाल पर। शमे हरम का नूर भी मेरी डैश में है, नज़र, निगाह, कदर, फितरत। झैल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। शमे हरम का, डायरेक्ट आइए, पूरा स्पष्ट दिख रहा है। शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है, तो नज़र वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है ये। नंबर 1 ऑप्शन सही है। 104 पे आइए। ज़िंदगी का मुतज़ाद है, उल्टा
अपोजिट है मौत। ज़िंदगी का 104 नंबर का ऑप्शन आपका नंबर 1 ऑप्शन सही है, मौत। 105 नंबर सवाल, पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसल सफ़र में बता रहा है? कायनात को, हयात को, सितारों को, सैयारों को। अब ये पूरे जो आप जो गज़ल जो पढ़े हैं, जो पूरा शेर जो पढ़े हैं, अब उससे समझना है कि किसको मुसलसल वो सफ़र में बता रहा है। लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है, आप इससे समझना है आपको कि हयात है कि मुसलसल सफ़र में है, कि अब यहाँ पर आप हयात समझें। अपने महबूब की रह ये हो गया 104 नंबर सवाल हो गया। 105 नंबर, तो 105 का आपका ऑप्शन 2 सही है। इसमें मेरे ख्याल से ये दोनों पैसेज को आप बढ़िया समझे होंगे। ठीक ठीक। और पैसेज को हल करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप मारेंगे, उसके सेट को हल करेंगे तो आपका खुद अंदाज़ा होगा, आपका हाथ खुद फ्रेश होगा। ठीक, अब तो ऑनलाइन हो गया तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन जब तक ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं है तो आप अपने कॉपी पर लिखकर इसको प्रैक्टिस कीजिए, सबसे ज़्यादा मुनासिब और उचित है यही। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं कल एक नए वीडियो के साथ मैं मिलूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।